Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, introduce myself. My name is Siti Alda Ibrahim, with student number is A3202100026. And right now I'm not alone because there are my partners. The first is Najwa Altarika, with student number is A3202100022. And there is Zahra Amalia Khairunisa, with student number is A3202010029. And we are from class developing class A. And right now we want to explain about adverbial clause of time. Okay, so check it out. Start from definition. Definition from adverbial clause of time adalah jenis klausa bawahan yang digunakan untuk menjelaskan waktu kejadian dalam kalimat bahasa Inggris. Selain digunakan untuk menjelaskan waktu kejadian, adverbial clause of time juga dapat digunakan untuk menyatakan sebab akibat, menyatakan keadaan, dan menyatakan kontradiksi. Subordinate clause ini umumnya dihubungkan dengan kata sambung atau kata penghubung yang menerangkan waktu. Oke, di sini ada beberapa contoh conjunction. Yang pertama ada after, before, by the time, every time, ever since, when yang berarti ketika atau kapan, dan ada whenever, kapanpun, while ketika, as bisa juga ketika, dan once bisa juga ketika, now, that, no sooner, and then bisa juga, or since, so long as, until, the next time, and the last time. There is also till, as soon as, and the last is as long as. Okay. Pattern. Secara umum, pola adverbial clause adalah conjunction plus subject plus verb. Kemudian conjunction yang dipakai akan menentukan fungsinya dalam kalimat, apakah sebagai keterangan waktu, tempat, cara, tujuan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dalam penempatannya di kalimat, adverbial clause dapat berposisi di awal, akhir, atau bahkan di tengah kalimat. Position. Posisi klausa adverbial waktu dalam kalimat bahasa Inggris dapat ditempatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Jika berada di awal kalimat, gunakan tanda koma untuk memisahkan main clause dan subclause. Example, as soon as he arrives, we will have some lunch. When the adverb clause finishes the sentence, there is no need for a comma. Example, he gave me a call when he arrived in town. Oke, dalam penggunaan tensesnya. Penting untuk diketahui mengenai penggunaan tenses. Jika main clause menggunakan tenses present tense, maka subclause menggunakan present tense. Jika main clause menggunakan tenses past atau past tense, maka diikuti dengan subclause yang menggunakan past tense juga. Kadangkala kamu juga menemui main clause yang menggunakan tenses future atau future tense, maka harus diikuti dengan subclause present. Example, as soon as my father arrives, we will have some dinner together. He gave me a gift when he returned from business trip. Adverbial clause of time pada contoh kalimat di atas ditandai dengan huruf miring. Oke, selain itu di bawah ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan adverbial clause of time dan ditandai dengan tulisan yang miring. Selain itu kami juga mengelompokkan berdasarkan conjunction yang digunakan. 1. When. When di sini bermakna ketika atau saat. Umumnya digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang memiliki frekuensi yang sering atau menghubungkan rangkaian aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, he was eating lunch when I called. Dia sedang makan siang saat saya menelpon. Number 2 is before. Before di sini memiliki makna sebelum, kejadian main clause mendahului kejadian yang berada pada subclause. Perhatikan penggunaan tenses baik pada main clause maupun subclause pada contoh di bawah ini. We will finish the task before supervisor arrive. Kami akan menyelesaikan tugas sebelum supervisor datang. Yang ketiga, after. After di sini bermakna setelah, di mana kejadian pada subclause mendahului kejadian yang berada di main clause. Contohnya, we will go to the cinema after Diana comes.
Kita akan pergi ke bioskop setelah Diana datang. Yang keempat, while and as. While bermakna ketika, biasanya digunakan dalam tenses past continuous karena mengindikasikan suatu kejadian yang sedang terjadi. Sedangkan as juga memiliki makna ketika. Umumnya conjunction ini digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang terjadi secara serentak dan juga menerangkan tahapan waktu dalam sebuah proses. Contohnya, she began baking a cake while I was finishing my piano course. Dia memulai memanggang kue saat aku menyelesaikan kursus pianoku. Yang kelima, by the time. By the time di sini bermakna menjelang saat itu. Digunakan untuk menerangkan bahwa suatu kejadian telah selesai sebelum kejadian yang lainnya. Jika subclause menggunakan tenses past, maka main clause menggunakan past perfect. Begitu juga bila subclause menggunakan tenses future, maka main clause menggunakan future perfect. Contohnya, by the time he finished his homework, I had cooked pasta. Menjelang dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, saya telah memasak pasta. Yang keenam, until and till. Baik until dan till memiliki makna hingga. Kamu dapat menggunakan tenses simple present atau simple past bila menggunakan conjunction ini. Namun sangat penting diingat bahwa till umumnya hanya digunakan pada saat berbicara, bukan tulisan. Contohnya, the dogs waiting until his owner came home. Anjing-anjing itu menunggu hingga pemiliknya pulang. Yang ketujuh, since. Since memiliki makna sejak atau semenjak. Dalam penggunaannya, jika main clause menggunakan present perfect, maka subclause menggunakan simple past. Contoh, I have played Dota since I was a high schooler. Saya telah memainkan Dota sejak saya masih SMA. Yang ke-8, as soon as. As soon as memiliki makna segera setelah. Conjunction ini memiliki kesamaan fungsi dengan when, namun lebih menekankan suatu kejadian yang segera terjadi setelah suatu kejadian selesai. Umumnya, subclause menggunakan simple present atau present perfect. Jika main clause menggunakan tenses future. Contohnya, he will call me as soon as he finish the exam. Dia akan menelponku segera setelah dia menyelesaikan ujiannya. Yang ke-9, whenever and every time. Whenever bermakna kapanpun, sedangkan every time bermakna setiap waktu. Kamu dapat menggunakan tenses simple present ataupun simple past pada subclause karena baik whenever maupun every time mengekspresikan kebiasaan berulang. Contohnya, whenever he visit me, we go to have lunch at KFC. Kapanpun dia mengunjungi saya, kami selalu makan siang di KFC. Yang ke-10, first, second, third, next, and last time. First, second, third, next, atau last time mengindikasikan waktu yang spesifik. Kamu dapat menggunakan bentuk ini untuk menunjukkan waktu yang lebih spesifik mengenai berapa kali sesuatu terjadi. Contohnya, the first time I saw an Airbus A380, I was intimidated by the size. Pertama kali saya melihat sebuah Airbus A380, saya terintimidasi oleh ukurannya. Using adverb clause with time expression. Jenis klausa ini sering disebut if clause dalam buku tata bahasa Inggris dan diikuti pola kalimat bersyarat. Lihatlah bagian di bawah ini untuk mempelajari berbagai penggunaan ekspresi waktu yang berbeda. Punctuation. When an adverb clause begins, the sentence uses a comma to separate the two clauses. Example, if he comes, we will have some lunch. When the adverb clause finishes the sentence, there is no need for a comma. Example, he would have invited me if he had known. If we win, we'll go to Cali's to celebrate. She would buy a house if she had enough money. If clause express the condition necessary for the result. If clause are followed by expected result based on the condition. Even if she saves a lot, she won't be able to afford that house.
In contrast, the sentence with if sentence when even if show a result that is unexpected based on the condition. In the even if clause example, compare if she studies hard, she will pass the exam, and even if she studies hard, she won't pass the exam. Whether or not they won't be able to come, whether or not they have enough money. Whether they have money or not, they won't be able to come. Whether or not express the idea that neither one condition or another matters. The result will be the same. Notice by possibly of inversion, whether they have money or not, with whether or not. Unless they hurry up, she won't arrive in time. We won't go unless he arrives soon. Unless express the idea of if not. Example, unless he hurries up, we won't arrive in time. Mean the same as, if she doesn't hurry up, we won't arrive in time. Unless is used in the first conditional. In case that, in the event that. In the case you need me, I'll be at Tom's. I'll be studying upstairs in the event he calls. In case and in the event usually mean that you don't expect something to happen. But if it does, both are used primarily for future events. Only if we'll give you your bicycle only if you do well on your exam. Only if you do well on your exam, we will give you your bicycle. Only if means only in the case that something happened. And only if. This is form basically means the same as if. However, it does stress the condition for the result. Note that when only if begins the sentence, you need to invert the main clause. Okay, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.